চিন্তা করিয়ে নারদ তাহেको মহিমা হে কৃষ্ণ ওহি পারিজাত গন্ধ তিনি মোহরে কম অসুসাই ওহি দেব দুর্লভ পারিজাত যাগে রকিগে রবে অন জন বিভব তাহেको ওহি দেব দুর্লভ পারিজাত যে নারী পরিধান করে এই পুষ্পক মহিমার স্বামীক অনুভূতি করে তাহেको বাঞ্ছারি স্বামী
대문이라서 누구 부커네 얼어 부하리야 거문에 아주 강한 나라가 우리 거비기가 되러 부하리 너렇거네 아무 이딱 선에는 계시날 시작부터 남수가 미하시와 나라 네자 밀타시던 보이와 항모이 모양 거루시긴 कृष्ण मनुष्य श्रेष्ठ देखाया हवन तो उसको ईश्वर बोली जानो ना हम तुम्हारी भगवती को बोले हम जानी हम तो योगी देसा आशा के परमेश्वरा जगतानी वाचा आमुना नादवतुगा सजनगो Tuhan di sana, jauh